तो एक बार फिर सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है मेरी ओर से। आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से आप सभी को साईंवार गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी साईं बाबा डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज के दिन की शुरुआत साईं बाबा जी के श्री चरणों से। तो अभी शिरडी माजे पंढरपुर आरती हुई। आरती के उपरांत मुख दर्शन का गेट खुल जाता है, जब साईं भक्तों को अंदर जाने का मौका मिलता है। साईं बाबा जी के दर्शन करने, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेने। हनुमान लाला जी के दर्शन करते हैं, हनुमान लाला जी का आशीर्वाद लेते हैं। साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी। बोलो अनुभवाविणे पाहिमां नाथ शिरडी ग्राम निवासिया श्री ज्ञानार्का ज्ञानदात्या सर्वमंगलकारका भक्त चित्त मराळा हे शरणागत रक्षका सृष्टिकर्ता विरिंची तू पाता तू इंदिरापती जगत्त्रया लया नेता रुद्रतो दूत निश्चिती तुझ वीणे रिता कोठे भावनाया महीवरी सर्वज्ञ तू दायीनाथा सर्वांच्या हृदयांतरी क्षमा सर्वापराधांची करावी हेची मागणी अभक्ती संशयाच्या त्या लाटा शीघ्र निवारणे तू धेनु वत्समिताने तू चंद्रकांतरी स्वर्णदी रूप स्वच्छादा आदरे दासहा नमी ठेव आता श्री माझ्या कृपेचा सरबंजर शोकचिंता निवारावी जणू हा तव किंकर ह्या प्रार्थना शके करून मी करीतो साष्टांग नमन पाप ताप आणि दैन्य माझे निवारा लवलाही तू गाय मी वासरू तू माय मी लेकरू माझे विषयी नको धरू कठोरता मानसी तू मलयागिरी चंदन मी काटेरी झुडूप जाण तू पवित्र गोदा जीवन मी महापातकी तुझे दर्शन होवोनिया दुर्बुद्धी घाण माझे ठाया राहिल्या तैशीत गुरुराया चंदन तुझला कोण म्हणे कस्तुरीच्या सहवासे मृत्तिका मोल पावतसे नित्य स्तोत्र करावे पठण शुद्ध भाव ठेवून आपुलिया मानसी हे अशक्य असले तरी प्रत्येक गुरुवारी सद्गुरुमूर्ती अंतरी आणून पाठ करावा तेही अशक्य असल्यास प्रत्येक एकादशीत वाचणे या स्तोत्रात कौतुक द्याचे पहावया स्तोत्रपाठका उत्तम गती